Karibu tena kwenye shene yetu Mganga Nipe Shauri. Mwi video tunataona hatari za kusinzia mubaya, kukosa usingizi wakati mrefu au kusinzia wakati kidogo, na tuone nini unapasha kula, nini unapasha kunywa kila magharibi mbele ya kwenda lala, juu usinzie mzuri, usilamuke usiku ukose usingizi, vitu ya vile. Mimi naitwa Dr. Safari Jackson. Kama ni mara kwanza unaona video zetu, na kuomba uklike kusabone, uklike kujama, na kama uko na question, kama uko na swali, uandike fasi ya commentaire, tutakuja kujibia. Okay, kitu ya kwanza unapasha jua c'est que mtu saa anakosa usingizi inakuwa juu cerveau yake haiko naweza tengeneza hormone jinayo melatonin. Ile hormone inayo melatonin jina aktivaka cerveau yako juu usinzie. Donc unaona ile saa magharibi usharudia, ushachoka, au mtoto alishinde kwa cheza, anarudia anafika saa 3 ya usiku, saa 2 ya usiku anaanza sinzia, ni juu cerveau yake ilishatengeneza ile hormone ya melatonin, nje iko na mtravaye kisha anaanza sinzia. Okay? Alors, kuko batu wenye juu ya fason yenye banakula magharibi, yenye banakunywa magharibi, au yenye banakulaka siku kwa siku, bina perturbaka mwili yote, binaacha mwili haitatumika mzuri, kisha binaacha ile magharibi mwili yako haitatengeneza ile hormone ya kuacha unasinzia. Njo maana unaenda mkitanda unatafutisha usingizi vinakatala, au unaenda mkitanda unasinzia, so nafika masaa 7 usiku, saa 8 unakosa usingizi mpaka masaa 11 asubuhi, njo unapata usingizi, ile usingizi ya uzito sana, inakamata mpaka masaa 1, saa 2, unaenda shtuka wakati ungepasha enda kukazi, njo uko msingizi maana ya mingi. Jua nini? Juu cerveau yako iko na recupere ile wakati yote, ile masaa yote yenye ulikosa usingizi usiku, kisha cerveau yako ina recupere ile usingizi mwele asubuhi. Donc hivi yote vinaonyesha ke hivi yote sio, unaenda mkitanda unamaliza saa yote inaosha kosa usingizi, kisha unasinzia tena kialamuka, au unaenda mkitanda unasinzia, so unamaliza sinzia, unafika ile masaa 7, saa 8 ya usiku, unalamuka tena mpaka asubuhi. Hiyo yote inaonyesha ke cerveau yako inakuwa haiko natumika mzuri, na saa unafanya wakati ya mrefu sana, mwaka moya, miaka 2, miaka ngapi, na unakuwa mwele masysteme tu ya kukosa usingizi, au wewe peke juu ya kazi yako. Kuko unatumika kazi mwa unafaa garde, unalala kwa hospitali, au unafanya kazi ya usiku, huko unafanya kazi ya security, unafanya kazi fulani ya kutumika usiku. So unatumika usiku tena mchana, ulia kwenda jirepose, ulia kwenda pumzika, tena unaenda fanya kazi nyingine ya mchana. Hivi yote unakuwa uko na lunguza cerveau yako. Hivi yote mkishafa wakati ya mrefu, sasa inakuletea kitu inaitwa stress oxidatif. Stress oxidatif ni nini sasa? Unaona mwili wetu unatumika kama machine. Okay? Mwili wetu unatumika kama machine. Una yake machine au moteur, sasa iko atumika, inaomba ikuwe na mafuta. Mesa moteur iko atumika, ile mafuta kuko wakati inagiukaka sasa uchafu, je vile unaona moteur ya gari ilishageuka mazut, banenda banabimwanga. Okay? Na mwili ya mtu inakuwa vile. Donc mwili ya mtu inatumikaka, maselule zinatumika, kisha kunakuwa madeshe zenye wanaita madeshe metabolique. Zile deshe metabolique njo zinatokaka mwili sasa kisha sinzia, au zinatoka soko kwa fast sport, transpiration, au zinatoka sio na kunya mai mingi, unaenda koyola, ile madeshe yote inatokaka. Alors saa usingizi yake mzuri, unakosa usingizi, ile madeshe yote inakuwa ya mingi mwili yako. Ikishakuwa ya mingi mwili yako, inachaka sasa mwili yako inaanza fonctionner mubaya. Ndio tuona mtu alikuwa anakosa usingizi, kisha après un temps donné anaanza nenepa, kisha kama ni mwanamke anaanza kuwa na mama ndevu, kama ni mwanaume unaona anakuwa sama na lupala, najiuliza ashanenepa, ashakuwa bien. Juu Mwafrika sasa unanenepa, wanasema uliko bien kwa maisha mzuri, unaona ashatana kunenepa, unajua kama ushagonjwa. Okay? Pale unakuwa ushaingia mfazi gani? Ukishanenepa vile, mwili yako inakuwa iko nasema ke ushakuwa na resistance kwa insuline. Jua nini? Juu hausinzi yake mzuri, sasa unakosa usingizi wakati ya mrefu, mwili yako inakuwa iko secrete ma hormone genayo cortisol. Hizi cortisol ni hormone zenye
zinaachaka mwili yako ina produce sukari ya mingi. Sukari kisha kuwa ya mingi wakati ya mrefu, njo inakuwa stoke mu foie, mu maini. Maini ikisha istoke wakati ya mrefu inakuwa ya mingi, maini inaanza ituma sasa basi nyingine, njo unaanza nenepa. Sasa unaanza nenepa na njo unakosa usingizi, kisha nyuma njo unapata sasa manenda sikia ushagonja diabete, ushagonja roho, ushagonja hypertension, ushagonjwa jua nini? Vyote vilianziaka kwa kitu kidogo, kukosa usingizi. Unasikia? Donc hii sasa inakuletea riski ya kugonjwa ma hypertension, kugonjwa ma AVC, ma accident vasculaire cerebral, zinaletewa na AVC au zinaletewa na ile magonjwa ya roho, inakuletea ma diabete na cancer. Cancer jua nini? Na pia mwa hii vitu cancer inakuya juu sa ile selule zako hazikuwa fonctionne mzuri, juu zilisha yalamo ile mabuchafu, zisha yalamo ile mabulozi, zinachaka ile maselule. Sasa inaanza jidivize mu façon yenye mwili haitaweza kontrole. Or selule zezikuwa jidivize mu façon yenye mwili haitaweza kontrole, njo banaitaka cancer. Zikisha toka pale zinaenda jipropage mu mwili yote, zinaenda zunguruka mwili yote, cancer inakumaliza. Sasa nini yenye unapasha kula kila magharibi juu uanze sinzia mzuri? Sasa kitu ya kwanza yenye unapasha kula, ifo nakula chakula ikwamo tryptophane ya mingi. Jua nini chakula ikwamo tryptophane ya mingi? Ni juu mwile tryptophane njo mwili yako inaigeuzaka amo, inaigeuza amo 5 hydroxytryptamine, na ile 5 hydroxytryptamine njo inatoka amo melatonin, ile hormone yenye nilikwambia yenye inachaka mtu anasinzia. Hii biote unavitosha wapi sasa? Ni mo vitu tu ya vitu viko simple. Banane tu, unakula banane mbili, surtout banane zinakuwa kama inakuwa mo tryptophane ya mingi, ni uma banane budogo budogo, unakuwa mo tryptophane ya mingi. Lakini unaweza kunywa na maziwa magharibi, lakini usivukishe maziwa yapata kaka kopo. Okay, ukivukisha maziwa yapata kaka kopo, ujue kama maziwa mnakuwa mo sukari jinao lactose. Hii sukari kisha kuwa mingi na ina perturbe mwili yako, inakuletea ingine problem. Donc unaweza kunywa maziwa, unaweza kula mayai, unaweza kula banane, lakini unaweza kunywa na chai ya hibiscus. Chai ya hibiscus unaijua? Bamingi abajue hibiscus, lakini tutakuonyesha foto. Alors apart hii machakula, ifo unajilinda kula chakula ikwamo sukari ya mingi. Chakula ikwamo sukari ya mingi yenye watu wanakulaka magharibi na japo haitikiwe ni mchele. Unakula wali mingi magharibi, unakula bugali ya mingi magharibi, unakula bugali ya mingi magharibi. Hivi yote unakuwa kwa jikokotea nini? Kwa jikokotea masukari ya mingi usiku na unakosa usingizi. Njo maana ingekuwa mzuri kama naweza kula chakula yiko teke sana. Chakula yiko teke sana ni nini? Si ni mboga. Okay? Kamata mboga zako kama ni lenga zako, ukamate mboga zako kama ni mboga buchungu, kamate mboga zako kama ni sombe, kamate mboga zako kama ni epinard, kama ni chou, utia motu umachonga, chonga ukule. Probleme sasa watu washazoea, sasa utakula tu mboga zo peke, hautakulisha kitu fulani. Utakula mboga au kula tana bugali au kula taka bugali au kula tana no. Ile ni tabia zenye ifo unashange. Kama uzishange, utaendelea gombana na mwili yako mpaka siku nafika mwele magonjwa ya hatari sana. Okay? Apare machakula sasa, ifo kukula mboga zenye zikwamo magnesium. Lakini hapa nawezi kuongezea kwa chakula ikwamo magnesium ya mingi yenye unawezi kula kila siku na inakusaidia ni mahole. Okay? Mahole ikipigiwa mzuri inakuwa kama magnesium ya mingi, na hii magnesium inaende na agir ku cerveau yako, inacho nasinzia mzuri sana sa bebe. Kitu nyingine unapasha jua ni chakula iko mo vitamine B6. Vitamine B6 inakuwa masaladi. Saladi utauza salade ya 1000 francs, ya 2000 francs, unaenda unaichanga tu na vile manani, unakamata ka salade ka 1000 francs, unakachanga na lenga zako zenye uliuza 500 francs, kisha mnakula. Okay, mnakula na bugali kidogo, jusha zoea bugali. Mtu hawezi kuambia usikule bugali. Unakula na bugali kidogo. Okay? Bugali ya mihogo, okay? Bugali kidogo, bugali ya mihogo na mihindi ya kusagiwa yenye unachanga, kidogo sana. Ile mabugali kikuwa mingi, utaingiza sukari yako ya mingi mumwili. Kisha ingiza sukari ya mingi mumwili hautasinzia mzuri.
kisha unaenda lala, nasikia bien sana. Kitu ingine unaweza kula virai, virai fo kukula vya kidogo sana, na unakula virai na vilisha pola. Juu ukakula virai na vingali moto vitapandisha sukari yako sana, na kama uko na problemu ya diabete pale vitu vinakuwa grave. Kitu ingine ni nyama ya kuku, lakini nayo haba mingi juu wapate franga ya kuuza nyama ya kuku ni hatari. Okay? Okay. Kitu ingine sasa unapasha jilinda. Mtu mwenye anapenda asinzie mzuri, anapasha jilinda kunya pombe magharibi, anapasha jilinda kunya chai magharibi, anapasha jilinda kunya kafe magharibi. Jua nini? Juu ima kafe, ima chai, ima pombe, njina ina perturbe, inaharibisha fonctionnement ya cerveau yako, ikisha iharibisha na basi. Wewe unawazo lisinzia, lakini sasa unalamuka asubuhi, unalamuka ushachoka, unasikia uko na uvivu mingi, unajiuliza vilikuwa kumbe wewe ulilala njo mea ukusinzia. Alors kama ulilala na ukusinzia, jua kama ile uchafu yote yenye ungepasha tosha wakati yenye ulikuwa na sinzia, yenye ungepasha sinzia ingali mumwili yako. Na ili ukishakuwa wakati mingi, mimi nikishamaliza kula mimi nakunyaka chupa moja njo mimi nasinzia bien. Nani alikwambia unasinzia bien? Unalalaka njo bien, mais usinzia ke bien. Jua nini? Juu cerveau yako inakuwa haikupumuzika, inakuwa gombana na kutosha ile bulozi iko mumapombe. Na ujeka pombe yeyote yenye nakuwaka ni bulozi kwa mwili yako. Ukideside kuikunya, okay, umedeside kukunya bulozi, na siku yenye itaanza kuonyesha maefe zayo, utasikiaka. La plupart des fois unasikiana huko wewe peke kwa hospitali na ushagonjwa kanseri ya foie, ushagonjwa kanseri ya cerveau, ushagonjwa hivi vitu gani, unakutana vitu ni wewe peke ndio bishikokotea ile kanseri mwili yako, juu kwenda au ni warafiki au mtu kama kwenye pombe hizi kutana na watu ya maana. Mimi nakwambia pombe inakutanisha watu ya maana. Pombe inakutanisha ndio walevi. Kama watu ya maana kuweni walevi, donc hauna watu ya maana mwili yako maisha yako, parce que mtu wa maana maisha yako ni mtu mwenye angekusaidia na kujiokipe na sante yako. Kama mtu anakusaidia kupata franga na kusaidia kujiokipe na sante yako, ile franga utaikunya mwele mapombe na ile pombe na kuua, na zile franga zingine njo banasikula. Kama hii video ilikusaidia, ilikufundisha, klike kusabone, klike kujam, kwaheri, tutaonana.